Cholo. Ayan. Bakit Kuya Jolo? Cholo's Fear Factor now. Go, Kuya! Go Brave. Siyempre kayang-kaya yan kasi ang payat ni Kuya Kuya Jolo. is so light. Baka putlang-putla na yan. He's gonna swing back and forth. Super back and forth. Baka mag-circle pa. Oo nga, baka mag-circle pa. Okay. No! Kuya! Oh! Tyra! Come here. Stay here. Agashi! 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 Do it for Agashi! Agashi! Look! Ah! Lo! Cholo! Shout! Quiet. Ay, ayoko nga. Shout for joy! Ay, oo. Na? Naglangoy-langoy, oh. Stop! Ayoko nga. Daliga, bitaw. Stop! Ako, hindi. Stuck si Kuya Jolo. Ang Shucks! My gosh! Oh no! Hawak, oy! Bumitaw pa. Matapang din May yan. holster yan. Ang palit lang ngayon na yan. May holster yan. Pwede ba yung gaganon dahil? May holster nga. Naka-harness yan. Agay, wag niyo naman ako pala. Ayan, may nilalabas lang yan. Ang tapang pa yan kay Kuya Mark. River, oh! Maliligo sa river. Pwede, Ako, baka mahulog yung camera mo. No. Careful. Taking care of the pendulum. Kaduhan na galing na siya. Booster! Ano? Yung mga mahalas. Ang